Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me trouve dans un beau petit jardin qui se trouve juste à côté de chez ma fille. Et je suis sortie faire un petit tour. Et ça tombe bien parce qu'il fait très bon aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous pas mal de choses qui, qui, euh, qui se trouvent dans ce petit jardin. كما كتشوفوا غادي نوريها لكم. لو جاردان اللي هي ما كبيراش بزاف، غير صغيره ومجموعه اللي الفي ان سيركل ديال شي 50 متر او 50 متر دو diamètre. Mais vraiment tout ce qu'elle contient c'est vraiment intéressant. بغيت نشارك معكم بعض الحوايج مهمين. اولها غادي نوريكم des joueurs, des visiteurs qui viennent un peu de partout, des joueurs de pétanque. هاد المنطقة معروفة بهاد لو سبور اللي هو لا بيتونك اللي كنقولوا حنايا لي بول، بحال الكرات الحديدية، بحال يعني un peu partout dans le Maroc et surtout سيدي قاسم. معروفة سيدي قاسم بلا بيتونك، لحقاش الاخ ديالي كان الله يرحمه كان تيلعب حتى هو كان تيلعب لي بول. غادي نوريكم شوفوا معايا الناس كيجيو سورتو لي روتريتي كيجيو كيستمتعوا بالوقت ديالهم هنايا في هذه الحديقه. ils viennent un peu de partout, ils se promènent وكيمارسوا هاد الهوايه ديالهم اللي هي هوايه شيقه. دابا غادي نمشيو نزوروا واحد تحفه، واحد الحاجه اللي غادي تكتشفوها معايا، ومن بعد غادي نوريكم واحد الحوايج ديال لو ريسيكلاج، دي سورت دو كونتينر ou de grandes boîtes de tri pour trier les déchets et les recycler après. فوالا هما اللي كتشوفوهم من بعد غادي نمشيو نشوفوهم. دابا غادي نمشي للخزانه. هاد الخزانه اللي هي ان تريزور، c'est vraiment la bibliothèque du jardin. Je vous présente le trésor du jardin, la petite bibliothèque du jardin. Ici, on encourage beaucoup la lecture, c'est très important. Ici, les gens se mettent sur des bancs et prennent des livres et discutent autour d'un livre. هنا القراءة عندهم مهمة بزاف، كياخدوا un roman, un livre, il y a tout ici. Et puis ils discutent autour d'un livre، كيناقشوا المواضيع بزاف، يعني كيهتموا بالقراءة وكيناقشوا مواضيع وكيستمتعوا يعني بالوقت ديالهم. غادي نوريكم هاد لا بيبليوتيك، الخزانة الصغيرة هذه كما كيسميوها، الخزانة الصغيرة اللي هي ما عندها لا قفل لا ساروت، هي رهن الإشارة ديال الجميع، والناس كيجيو وكيحطوا فيها الكتوبة اللي قراوهم وسالوا القرايه ديالهم، ما كيرميوهمش، ما يعني كيعطيوهم وكيديروهم وكيجيو يديروهم في هاد الخزانه، يا اما يعطوهم يعني كيصدقوهم او كيحطوهم. الاحسن انا كنفضل هاد الفكره هادي، يعني زوينه البيبليوتيك. انا ما كرهتش تكون كاينه في سيدي قاسم
في المغرب كامل دي بيبليوتيك بحال هكا dans un jardin ouverte à tout le monde. والناس يقراو الكتبه ويجيو يحطوا كتب اللي سالوهم يحطوهم ويخلوهم على ديسبوزيسيون دو تو الموند، وتكون واحد الحريه وواحد يعني يزرعوا في الناس حب القراءه وحب والثقافه، تشجعوا يعني الناس على القراءه بزاف. غادي نعطيكم معلومات هنايا. هاد لا بواط ليغ، هاد لو برانسيپ اللي كانوا اللي سماوه بوك كروسينغ، هذا سي ان موفمون مونديال هو اللي سماوه بوك كروسينغ. سي ان موفمون جو بونس امريكان اللي انتشر يعني في فرنسا كلها. Regardez, ici, le livre est en liberté, le livre est nomade, le livre est échange, est un échange. Comme les مبادلات يعني بحال الرحال كما النوماد، يعني الليفر ما عندوش شي بلاصه معينه، يعني متنقل، يعني الكتاب متنقل يسموه بحالكم ambulante. Voilà, une bibliothèque ambulante. هنا كما كتشوفوا جميع الكتب، كاين كتب de littérature, de scientifique, géographique, de médecine, il y a de tout quoi. Il y a de tout. C'est très intéressant. Il y a tous les écrivains, voilà, tous les romans. Il y a des magazines aussi. Voilà, je ne veux pas mettre beaucoup de désordre ici. Je vais fermer la bibliothèque. Voilà. Ah bah c'est marqué ici. Merci de respecter ce meuble et son contenu. Et merci de respecter ce qui vous est offert. يعني نشكروا الاشياء اللي تعطات لينا، ونشكروا يعني ونحافظوا على الخزانه. نشكروا الناس اللي كيهديونا يعني هاد الكتب. وغادي دابا غادي دايزه من حدا واحد لا بيتيت بواط اللي حتى هي بغيت نشاركها معكم. واخا ما كاينش الحيوانات بزاف في المغرب، المهم غادي نوريكم كلشي اللي هنا في هذه الجريده هذه. هي صغيره ولكن المحتويات ديالها يعني لا تقدر بثمن، عجيبه يعني تحفه. هاد لابوات هذه اللي هي باش ديال الميكات ديال les chiens, pour les chiens, c'est pour ceux qui promènent les chiens. Ici c'est un distributeur de sachets. هاد لي ساشي كياخذوهم الناس اللي كيجيو بالحيوانات ديالهم، خصوصا الكلاب اللي كيديروا لي بوزوان ديالهم ان بو بارتو. كياخذوه هنايا في هاد لي ديستريبيوتور، كياخذوا الميكا يهزوا هذيك يعني لي بوزوان ديال لي شيان ما يبقاوش، باش يحافظوا على البيئه تبقى نقيه. كيهزوا بهاد الميكا هذه هذيك سميتو لي بوزوان ديال الشان اللي كيديروهم في اي مكان، وكيهزوهم معاهم وكيلوحوهم في الزبل بحال هكا، كيحطوهم هنايا باش ما يعني ما الطبيعه تبقى نقيه. كما كتشوفوا الناس مازالين هنايا على الجرده غير صغيره، ولكن coucou monsieur, bon courage. Excusez-moi. Non, c'est pas la télé, ne vous inquiétez pas. Non, c'est un petit reportage, non. Ah non, pas du tout. En tout cas, vous êtes un très beau modèle parce que vous photographiez beaucoup. Oui monsieur, allez-y, parlez. Vous êtes un très beau modèle parce que vous photographiez beaucoup. Vous faites des selfies beaucoup.
Oui, c'est normal. Mais c'est normal, quand on a un modèle comme ça, moi je trouve que j'en ferai autant. Hein. Oui, je trouve que c'est normal que je filme ce que vous faites, parce non, que non, c'est c'est très intéressant. C'est un sport qui est vraiment très intéressant pour tout Oui, âge. oui, oui. Voilà, la pétanque, c'est un sport de la région. Oh, c'est plutôt de Marseille, vers Marseille hein, quand même. Ah non, c'est pas la, c'est Ah, pas si. la, c'est pas la C'est région. Marseille. Mais bien, j'en vois La un petit pétanque- peu la partout pétanque, quand c'est même. Marseille. Oui, mais c'est plutôt. Il y en avait. Il y a dans toute la France de toute Ah oui, manière. de toute façon, oui. Bon courage, amusez-vous bien. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci. Voilà, ils sont très sympas. J'étais en train de discuter un petit peu avec les visiteurs, les retraités surtout. Voilà, ils sont très sympas. C'est un moment de partage. Voilà, on arrive maintenant aux grosses boîtes métalliques, hein, pas métalliques en plastique, on va appeler comme des sortes de conteneurs. Voilà, ils sont là. On va un peu faire le tour pour vous montrer de l'autre côté. Voilà, il y a de tout. Il y a presque 4 ou 5 boîtes. Je vais les compter, 5 grosses boîtes. Ce sont de grosses boîtes. Regardez, je vais montrer un petit peu le tri. Il y a une à fond pour la protection de la nature qui حافظوا يعني الحفاظ على البيئة يعني هنا ils sont sérieux. Là on peut pas rigoler avec les jeter les déchets un peu partout. Ici c'est le tri. Ils sont à fond dans la protection de la nature. Comme on a vu comment elle nous a montré sa colère, la nature, donc ça rigole pas. Ils trient tout. يعني الفرز عملية الفرز يعني كي يديروا على عملية الفرز بزاف. غادي نحاول نوريكم هنايا شنو مكتوب. هنايا لي بواط. هنا هاد البواطه هادي كنديروا فيها لي بو دو ياغور دو كريم فريش، هادوك لي ديبري ديال لي فيسيل، هادو المواعن مهرسين وهذا، والبلاستيك. هاد البواطه هادي خاصه، ولي كوش ديال الدراري، وحتى لي زاليمون اللي كيكونوا مازالين في العلب ديالهم ديال البلاستيك هنا مسدودين. هنا كنديروا هاد البواط هادي خاصه بها. هنا كاين هنا العزيل ما خاصنا ضروري، يعني ضروري. وهاد البادره هذه يعني محببه جدا. يا ريت في المغرب يعني يكونوا un peu partout. Ça on trouve ces boîtes là dans chaque quartier, pratiquement dans tous les quartiers. Enfin les gens se déplacent pour venir y poser, y mettre tout le carton. Il y a le carton là-bas. Ici, là, les bouteilles. هنايا كاين لي بوتاي كما كتشوفوا. هنا كنديروا سميتو هذاك القراعي ديال الدجاج، قراعي، وكنحيدوا لهم البوشون، لي بوكو، لي بو، لي بتي بو ديال هادو، بحال دابا لي بتي بو ديال ياوغ، ولا لي بتي بو ديال لي بيبي، ولا هذا. On jette tout ici. Là, comme vous voyez, la dame, elle est en train de jeter du verre. Voilà. Merci, madame. Là, c'est spécial verre ici, mais sans bouchon. Il faut enlever le bouchon. Voilà. Et هنا كاين هاد البلاصه هاد لا غروس بوات بلانش اللي كيسميوها لو رولي، qui est très connu. Le mot relais là, il est très connu en France. Le point relais, كنسميو واحد le point relais qui كيجيو الناس يعني de partout. On la trouve, la boîte là, on la trouve un peu partout dans
un peu partout dans la région ou un peu partout dans la France. كيجيو الناس يعني كيحطوا فيها الملابس والصبابط خاصة يعني بالملابس ولي شوسور والسيكان ولي سانتور tout ce qui est habillement et linge de maison. الحوايج لي تيسيو تو الحوايج خاصة بلي تيسيو والصبابط وداكشي اللي باقي يعني كيتلبس اللي يعني هنايا الناس ماشي بحالنا يعني كاينين الناس هنا ما كيرضاوش يشدوا يعني الصدقه وهذا من الاحسن يجيو لهنايا هاد البلاصه اي حاجه اللي عنده شي حاجه كيجي كيحطها هنايا باش الناس يعني من بعد كتسهل عليهم يجيو ياخذوا اي حاجه بغاوها يعني بلا ما يتحرجوا ماشي بحالنا في المغرب كلشي عندنا بالعلالي. هذه تشوفوا هاد لابواط هادي راه عامره بالحوايج ساهل الناس هنايا حتى يعني elle est à la disposition de tout le monde et ce qui reste en fait à la fin de la journée ce sont les associations qui viennent ramasser le reste pour les distribuer un peu partout aux pauvres. Voilà. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وغادي نودعكم مع les pigeons. Regardez les pigeons, ils sont magnifiques, ils sont sympas, en train de se reposer tranquillement ici, les petits pigeons. Voilà. J'espère que cette promenade vous a plu et je vous dis très bonne journée. Je vous aime, au revoir.